फाशालनि हर मुंगिया गामि थानानि एसआई रजत मनि जमातियानि जायतुक मुंबाय मुंगिया गामि रेल स्टेशन रूट आमजायो नाचिर मुंगो नखरै 29 केजि सिडिग्रा नखबोयै खरकनि बरंनो रंखा हुइजा कक्तमानि बिसिंतै कक्तमा मानै मुंगिया गामि थाना पुलिसनि जायतुक मुंबाय मुंगिया गामि रेल स्टेशन रूट गानानि आमजायो नाचिरि सिडिग्रा याकतुन ख्लायनाय खरकनि रमखा मुंगिया गामि थानानि पुलिस यागुलो बरकनि बेग चेक खलायै 29 केजि सिडिग्रान मानखा मानमानि सिडिग्रान हाति दर 4 लाख रां हाय अंगानो हनि साका ताबु खरकनि फेकजानाय मानै याकतुन ख्लायनायनो मुंगिया गामि थानाबो तलांगै अ सिडिग्रान बरनि तुबुजाखा ते बर फालना बागै तलांजाक तंमानि बरकनि उकुलुगो साबो याक तंग आबनो सुंमंग सुंमानि यागुलो ताबु पुलिस नाजिरि तंगो গতকাল 21 আগস্ট এই আমাদের মুঙ্গিয়াগামী থানার সাব ইন্সপেক্টর এসআই রজতমণি জমাতিয়া এবং আরও অন্যান্য স্টাফ মিলে মুঙ্গিয়াগামী রেল স্টেশন রোডে এখানে প্রত্যেক দিনের মতো চেকিং করছিলেন। তো ইন দ্য মিন টাইম দুজন লোক সাসপিসিয়াসলি ঘোরাফেরা করছিল। তখন এই এসআই রজতমণি জমাতিয়া এবং অন্যান্য স্টাফ তাদেরকে ডিটেইন করতে সমর্থ হয় এবং ওদের ডিটেইন করার সময় ওদের কাছে 3টি ব্যাগ ছিল। তো এনডিপিএসের প্রসিডিওর মেনে ওই ব্যাগগুলোতে সার্চ করে প্রায় 29 কেজি গাঁজা উদ্ধারণ। তাদের উপরে কেস নাম্বার এবং সেকশন স্যার এই মর্মে আমরা একটা মুঙ্গিয়াগামী থানাতে একটা কেস রেজিস্ট্রেশন করি যার কেস নাম্বার 15/2026 সেকশন 20B2 ক্লজ C 27 আর 29 অফ এনডিপিএস অ্যাক্ট। বাজার মূল্য কত হবে স্যার? প্রায় 4 লক্ষ টাকা। ब्यूरो रिपोर्ट खुम्पुई। एक बेहतरीन करियर सिर्फ ख्वाब देखने से नहीं, एक सही कॉलेज चुनने से शुरू होता है। वेलकम टू विनायका इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज अगरतला, affiliated to Tripura University, approved by Government of Tripura, Department of Health and Family Welfare, Tripura Nursing Council and Tripura State Allied and Healthcare Council. Choose from BSc Nursing, GNM, BMLT or BMRIT. Admissions open for 2026-27. Address Airport Road, Nutan Nagar, Agartala. Join Vinayaka Institute of Health Sciences, where future healthcare professionals begin their journey.